عسى ما نسكل. من الأسئلة اللي جاتني في الجروب متاعنا، لاحظت انه فما quelques difficultés pour certains élèves. هذاك علاش حبيت نعمل البريزونطاسيون هذيا باش نفسرلكم اكثر ونذكركم باللي شفناها اون كلاس. دونك الكبسول هذيا تحكي على la gestion économique des stocks. On va voir la détermination des différents niveaux du stock. Donc باش نشوفوا les différents niveaux du stock اللي شفناهم في القسم، من stock minimum, stock de sécurité, stock d'alerte, stock maximum. وباش نشوفوا زادا comment peut-on déterminer le nombre optimal de commandes, ال n étoile. هات نبداو بلي différents niveaux du stock. باش ناخذوا une application chiffrée. On suppose que la consommation annuelle, je dis bien annuelle, d'un produit P est de 3600 articles. Un délai de livraison habituel, normal, de 6 jours. Délai de livraison habituel, il y a la période qui sépare la passation de la commande ou la livraison. Un retard éventuel de 4 jours. On va supposer que des fois le fournisseur ينجم يعمل retard, grève par exemple, ولا أي حاجة تخلي الكوموند ما تجيش في وقتها. هالروتار هذا sera de 4 jours. شدوا مليح les données هذوما. 3600 articles, la consommation annuelle, délai de livraison normal 6 jours et un retard éventuel de 4 jours. Passons le niveau l'oulani du stock, c'est le stock minimum. Le stock minimum par définition هو الكمية اللي لازمها تكون موجودة في الشركة باش l'activité normale متاعها ما تقفش. Donc c'est la quantité en stock à consommer pendant le délai de livraison, permettant à l'entreprise de poursuivre une activité normale. نرجع l'exemple اللي شفناه في القسم. وقت اللي يبدأ عندي واحد مريض ياخد 2 comprimés par jour، وكي يعدي الكوموند الدواء متاعو يجيه بعد 4 أيام، وقتها يلزم يكون عنده 8 حرابج اللي هما حربوشين في النهار فوا 4 جور باش ما يقعدش نهار باش دواء. نبدلو كان جينا ياخد 3 كومبريمي والمدة 4 أيام، دونك باش يولي يلزم يكون عنده 3 في الأربع، دونك 12 حربوشة في بلاصة 8. Mais là, le stock minimum, il dépend de la consommation journalière et de délai de livraison. Avec علاش شوفوا الفورمule. Le stock minimum c'est la consommation par jour fois délai de livraison en jour. نرجعوا l'exemple متاعنا. La consommation annuelle 3600 articles، العام فيه 360 يوم، donc 3600 sur 360 هذه باش تعطينا la consommation par jour soit 10 unités des articles، و délai habituel de livraison 6 jours، donc 10 في 6 760. 10 اللي هي 3600 على 360 3600 sur 360. هذا concernant le stock minimum. En cas de retard éventuel, il لازم يكون عندنا une quantité supplémentaire qui s'ajoute au stock minimum, soit le stock de sécurité. Donc le stock de sécurité dans ce cas-là est une quantité pour faire face aux imprévus, surconsommation, retard de livraison. Donc c'est la quantité supplémentaire en stock que l'entreprise doit posséder pour faire face aux imprévus. Le stock de sécurité, c'est la consommation par jour qu'il a 3600 sur 360 et on a 10 unités par jour. Là, on a le bon fois 4. Alors, le retard interne sera de 4 jours. Dans ce cas-là, le stock de sécurité égale 40. Maintenant, le stock minimum interne, 60 articles. Le stock de sécurité, 40 articles. Le stock d'alerte. Le stock d'alerte au niveau du stock pour lequel on doit déclencher une nouvelle commande. Donc c'est le niveau du stock à partir duquel l'entreprise lance la commande. Qui نخلطوا le stock d'alerte اللي هو le stock minimum plus le stock de sécurité qui نخلطوا ال 100 articles, l'entreprise doit lancer une
nouvelle commande. نجمو زادا نحسبو الستوك d'alerte وجات برشا مرات في الباك سواء بالقاعدة الأولانية دونك يسألك السؤال الأولاني يعطيني لو ستوك مينيموم والسؤال اللي بعده يعطيني لو ستوك دو سيكوريتي ومن بعد يقول لك تدويسي لو ستوك d'alerte. سينو ينجم يسألك ديريكتومون اعطيني ستوك d'alerte شي يولي وقتها لا كونسوماسيون بار جور اللي هي 3600 على 360 اللي هما لي 10 ارتيكل ما تنساوش ونضربها فوا la somme des deux délais اللي هما الديلي دو ليفريزون نورمال habituel plus le retard. هكا 6 ايام نتاع النورمال ولا 4 ايام نتاع الروتار يجيونا 10 ايام. Dans ce cas-là, تولي 3600 sur 360 fois 6 plus 4 ça donne 100 articles. هذايا concernant le niveau de stock d'alerte. عندنا كان le stock maximum. Le stock maximum c'est le stock à ne pas dépasser afin d'éviter un problème de surstockage. Donc هي الكمية القصوى اللي لازمها تكون موجودة عندنا في المخزن سينو يولي عندنا ان بروبليم دو surstockage. Ou le surstockage عندنا فيهم مشاكل نتاع des coûts de possession élevés, dépréciation des marchandises وبالطبيعة فلوس راقدة argent immobilisé. هذا شوف graphique. Donc هذه une courbe ينجم يعطينا في devoir court منها هي on dégage soit les niveaux du stock اللي عندنا اللي هما ستوك دو سيكوريتي ما تنساوش عندنا 40 ستوك دو سيكوريتي زدنا الستوك مينيموم 60 الزوز مع بعضهم يعطيونا 100 ارتيكل هذاك لو ستوك داليرت. لهنا خدينا اكزومبل لو ستوك ماكسيموم سي 400 ارتيكل. تشوفوا لهنا الكورب دو لا كونسوماسيون 400 بتيت ا بتي قاعد يهبط الكورب نتاعنا وين نوصلوا للستوك اللي سميناه احنا ستوك داليرت 100 ارتيكل. لونتربريز دو لونسي اون كوموند لكن بيان سور السلعه مش تجينا في وقتها باش تجينا نورمالمون ابري 6 جور في لي ديلي نورمال. دونك فك 6 ايام هذوكم اون فا كونسومي du stock minimum. On va utiliser le stock minimum. Après 6 jours, au cas le 30, عندنا الكوموند normalement بعد 36 jours باش تجينا السلعه نتاعنا. Sinon كان ما جاتناش فما ان روتار on a prévu un retard de 4 jours وقتها ترسينا نتلزو نجبدو من ستوك دو سيكوريتي ومن نولي نقولو عندنا من 30 ل 36 هذوكم 6 ايام العاديين. سينو من 36 ل 40 هذاك الروتار. Passons maintenant à la détermination du nombre optimal de commandes. لهنا باش نشوفو الان ايتوال نتاعنا كيفاش نجمو نطلعوها. لكن قبل هذا الكل لازمنا نشوفو لي ديفيرون كو liés à l'acquisition. لهنا on a supposé voilà on a utilisé 4 types de coûts. بدينا بالكو اللي سميناه coût de passation يتسمى زادا coût de lancement CL. ou le coût de possession من verbe posséder امتلك détention détenir وسميناها CP. عندنا le coût total d'approvisionnement CT وعندنا le coût global d'approvisionnement. le coût total et le coût global ركزوا معها كي نجيوها. هات نبداو بالcoût de passation وإلى le coût de lancement. هذوما ce sont des charges, ce sont des frais supportés par l'entreprise avant l'achat. Donc قبل ما تتم عملية الشراء c'est-à-dire des frais de correspondance, téléphonettes, les fax اللي نبعثو فيهم كيف les communications, les déplacements, la négociation. Donc le processus d'approvisionnement اللي يصير الكل فيه des frais هذوكم الكلهم يتسميو coût de passation. Donc ينجم في devoir ما يعطينيش le coût de passation mais يعطيني un ensemble des frais يلزمني نجمعهم الكل باش نلقى le coût de passation. Bien sûr normalement يعطينا coût de passation d'une seule commande ومن بعد على قد ما نمشي نعدي الكوموند le coût de passation هذايا il se multiplie par le nombre de commandes. نجي للكو دو بوسيسيون لأن نقولو جو بوسيد نملك. بعد ما نملك يلزمني ندفع فلوس. هذاك علاش كتبت لكم غاديكا ابخي لاشا. ابخي لاشا بطبيعة فاتنا اكسون في الابخي باهي. Ce sont tous les frais supportés par l'entreprise pour conserver son stock باش نحافظ على المخزون. كاين المحلات لويي دي زونتروبو دو ستوكاج نجمو نحطو لهنا الالكتريسيتي عندي برودوي باغ اكزومبل يلزمو برودة يلزمو فريغوات يلزمو غيرو. Donc, enfin, frais d'électricité, frais de gardiennage, l'assurance, je dois l'assurer. Et donc, le flou, les dfa'nehom après l'achat. Donc, avant l'achat, on a le coût de passation.
et après l'achat on a le coût de possession qui نجمعهم هادو زوز مع بعضهم يعطينا le coût total d'approvisionnement. Donc le coût total c'est le coût de passation plus le coût de possession. Passons maintenant le coût global. Le coût global هنا هو le coût total d'approvisionnement de passation plus possession لكن on ajoute le coût d'achat. لهنا كما سؤال سألته وقتاش نستعمل le coût total d'approvisionnement وقتاش نستعمل le coût global d'approvisionnement. Le coût total d'approvisionnement نستعملوه pour comparer entre deux nombres de commandes. يصيروا par exemple pour un même coût d'achat par le même fournisseur. Alors que le coût global d'approvisionnement, لهنا نستعملوه وقت اللي un fournisseur وعندنا لهنا وميما je pense جاوبت وقت اللي يبدا عندنا un fournisseur باش يعطينا une réduction وحنا نعرفوا انه الغميز يتعطى وقت اللي باش نشريو en grande quantité. Donc مش كيما باش نشري سلعتي على مرتين par exemple avec 3600 articles مش كيما نشريهم على مرة كيما نشريهم على مرتين. كي نشريهم على مرة دونك لا كونتيتي اللي باش نشريها سي 3600 alors que كي نشريهم على مرتين باش يولي 3600 sur 2. دونك لهنا le fournisseur وقت اللي تشري كمية كبيرة il peut t'accorder une remise. هذاك علاش وقت اللي يبدا عندنا une réduction commerciale certainement باش يكون remise خاطر باش نحكيو على achat en grande quantité ما عادش نوليو نستعملو le coût total d'approvisionnement pour la comparaison يلزمنا نستعملو le coût global وتنشوفو من بعد une illustration chiffrée. Mais là, أنا مشكلتي لهنا comment je peux déterminer le n étoile, le nombre optimal de commandes. الحل باش تعرف le nombre optimal de commandes اللي يتسمى ما تنساوش cadence optimale d'approvisionnement يلزمك تفركز على le coût total d'approvisionnement le plus faible. Alors le nombre optimal de commandes هو le nombre de commandes annoncées par an, combien de fois faut-il acheter par an, qui minimise le coût total d'approvisionnement. Le coût total لازم يفركز عليه. كيفاش الطرق اللي نجمو نستعملوهم pour déterminer le n étoile. Donc, on a trois méthodes, trois outils, soit le tableau de variation du coût total d'approvisionnement, soit on va utiliser la formule de Wilson, soit on va lire graphique, donc la lecture d'une courbe. On a une application, l'exemple est une consommation annuelle, grand Q, 4800 articles par an. On a le coût d'achat unitaire, donc كل قطعة ب 4800 تشتريوها ب 50 دينار. Le coût de lancement d'une commande, P, coût de lancement d'une commande, le flux اللي صرفناهم قبل l'achat, c'est 500 dinars. Et le taux de coût de possession, petit i, هي 3.75 3,75%. باش نبداو بالتابلو دو فارياسيون. التابلو دو فارياسيون شفتوه الكلكم في القسم. احنا فينالمون باش نحسبوا لو كو توتال او كان موجود في الاخر بالكل سيتي لكن لو كو توتال هو لو كو دو باساسيون بلس لو كو دو بوسيسيون اللي قبل هذوكم الكل نستعملوهم بور ديتيرميني لو كو دو بوسيسيون. دونك هات نبداو lorsque n égale 1 باش نحسبوا لا كونتيتي بار كوموند. هات باش نشوفوا احنا الكونتيتي الكبيره هي 4800 كي باش نشريوهم على مره واحده باش تجينا 4800 sur 1 ça donne 4800. Le stock moyen en quantité, le stock moyen c'est Q sur 2N. Q c'est 4800 sur 2 fois 1 ça donne 4800 sur 2 2400. كي باش نقولوا stock moyen en valeur عندنا لهنا يا اما باش نحسبوا grand Q fois le coût unitaire sur 2N والا tout court الفالور هو quantité fois coût unitaire ناخذ stock moyen en quantité اللي هو 2400 ونضربه في الكو unitaire نتاعنا اللي هو 50 كنتذكروا باش يجينا 120000 دينار. نتعداو للكو دو بوزيسيون. لو كو دو بوزيسيون هو نسبة مئوية من قيمة ستوك. نسبة مئوية من قيمة ستوك
moyen. Donc ستوك مويان اون فالور اللي لقيناه 120 مليون نضربو فوا بوتي تي اللي هي 3.75% تجينا 4500. من بكري قلت انه اكا ستوك مويان اون كونتيتي و ستوك مويان اون فالور هذوكم نجمو ما نلقاهمش في تابلو. نجم التابلو ما فيه كان كو دو بوسيسيون كو دو باساسيون. دونك كيفاش نحسب انا لو كو دو بوسيسيون دون فاسون ديريكت؟ وقت نطبق القاعده نتاعي اللي هي لو كو دو بوسيسيون ايغال كونتيتي فوا لو كو unitaire فوا بوتي تي لو تو نقسمها على 2 زن 4800 في الكو unitaire اللي هو 50 فوا اي 3.75% sur 100 بالطبيعة. الكل نقسمها على 2 زن والان نتاعنا ايجال 1 في الكالة الأولانية دونك 4800. لو كو دو لونسمون احنا قلنا باش نعدي كماندا ندفع 500 دينار. كل كماندا 500 دينار. هذاك علاش 500 دينار باش ندفعها مرة واحدة بوسكو ان ايجال 1. كي نجي نحسب لو كو توتال نلقى 4500 في 500 سادون 5000. لهنا باش نعطيكم لو دوزيام كا شيفري. قبل هذا الكل عندنا الان ايتوال نتاعنا ايجال 3 كان لاحظتوا كاتبها لكم هذيك اون روج. احنا قلنا الان ايتوال هو لو نومبر دو كوموند كي مينيميز لو كو توتال. تشوفوا لو كو توتال كانت 5000 ارتيكل نقصت ولات 3250. كي زدنا في النومبر دو كوموند ولات 3000 لهنا الطمع بدا يهزنا. قلنا مالا سيغمون كل ما يزيد النومبر دو كوموند كل ما الكو توتال يزيد يصغر. الوغ كي وصلنا ل 4 كوموند نلقاو زادت 121 دينار كانت 3000 ولا 3121. قلنا بالك شي اكسيدون. هات نشوفو في 5 في 5 نلقاوها مازال تمشي وتكبر وفي 6 اكثر واكثر. هذاك علاش الكو توتال ابروفيزيونمون باش يكون يمشي ويطيح يوصل ان نيفو بلو با اللي هو ان ايتوال ويعاود يطلع. نتعداو قبل هذا نشوفوا حاجة أخرى. قلنا إنه لو كو توتال وقت الكوموند إيجال 1 جاتنا 4500. لو كو دو بوسيسيون إيجال 4500. في الان إيجال 2 2250 نقصت. في الان إيجال 3 1500. في الان إيجال 4 1125. معناها لو كو دو بوسيسيون قد ما الان نتاعنا تكبر قد ما النومبر دو كوموند نتاعنا يزيد قد ما هي تطيح. دونك قد ما يكبر الان نورمالمون اون انتيغي plutôt on a intérêt pour le coût de possession ان نكبروا في النومبر دو كوموند. لكن عندي مشكله اخرى. لو كو توتال ماهوش كان كو دو بوسيسيون هو كو دو بوسيسيون بلس كو دو باساسيون. دونك لاحظوا انه قد ما تكبر الان لو كو دو باساسيون يزيد 500 ولا 1000 ولا 1500 ولا 2000. دونك يلزمني نرضيهم هنا. كي نكبر الان واحده تطيح وواحده تكبر قلنا هات نعملوا التوتال نتاعنا ونشوفوا وقتاش السوم نتاعهم اثنين يكونوا بلو فابل. نلقاو انه وقت السوم نتاعهم الاثنين يكونوا بلو فابل هما الزوز عندهم نفس الفالور. دونك لو كو دو باساسيون و الكو دو بوزيسيون نلقى عندهم 1500. مالا الان ايتوال نتاعنا باش نلقاها يا اما نفركس على الكو توتال لو بلو فابل في الوضعيه نتاعنا 3000 دينار والا نفركس وقتاش الكو دو باساسيون ايغال لو كو دو بوزيسيون. تاو باش نعديكم رابيدمون للديترميناسيون دي فالور في الان ايغال 2. دونك عندنا 2400 كيفاش لقيناها هي كيو غران كيو 4800 على ان الان نتاعنا في الوضعيه هذيك ايغال 2 دونك جات 2400. كيفاش لقينا ال 1200؟ دونك لو ستوك مويان en quantité هو Q sur 2N Q 4800 sur 2 والان نتاعنا 2 دونك 2 fois 2 ça donne 4 دونك égale 1200. كيفاش لقينا 60000؟ ستوك مويان en valeur هو 1200 unités fois 50 اللي هو ستوك مويان en quantité fois le coût unitaire دينا 60000. le coût de possession هو pourcentage من ستوك مويان en valeur 60 مليون في البورسنتاج اللي هو 73% جينا 0.0375. le coût de passation هي P fois N دونك P تاعنا 500 N 2 دونك 500 في الاثنين وبالطبيعة le coût total هو السوم تاع 2250 و 1000 ça donne 3250. Passons à autre chose. L'année, le coût total de possession peut être exprimé sous trois formes. ردوا بالكم لهنا وجات مرتين على الأقل في الدوار باك. احنا في الاكزامبل نتاعنا عندنا الاي وعندنا الكو يونيتير وعندنا الجران كو وعندنا البيتي بي. لهنا ساعات في دوار ما يعطينيش الكونتيتي والكو يونيتير يمد لي جران سي دونك ما يقوليش لا كونتيتي لا كونتيتي انويل يقول لي لا فالور ولا لا كونسوماسيون انويل اون فالور
وقتها تولي ما عادش باش نخدم بالكونتيتي فوا كونيتير فوا اي sur 2p sur 2n سامحوني في الكو دو بوسيسيون وقتها تولي سي اي sur 2n. المرتين اللي جات في الباك ما عطاهمش الاي وما عطاهمش الكو اونيتير مي عطاهم لو كو اونيتير دو بوسيسيون كأنه عطاهم السي اي السي او اللي هي كو اونيتير فوا بوتي تي. هات نشوفوا للوستراسيون. لهنا ينجم في دوفوار يعطيني البورسنتاج كيما في ليكزومبل نتاعنا. دونك شعملنا وقتها خذينا لو كو دو بوسيسيون ايغال ستوك مويان اون فالور اللي هو كونتيتي فوا كو اونيتير سور 2 ان وضربناه في الاي. هذه الامور نتاعنا واضحه. لكن فرضا باش يعطيني لو possession par unité stockée. Sachant que le coût unitaire de possession, le coût de possession unitaire égale يعطيني عدد. لهنا العدد كيمشي من دول باش يكون دينار و 875. Donc le coût unitaire de possession, يقول لي من هنا calculer le coût de possession sachant que le coût de possession unitaire égale 1 dinar 875. كيفاش تلقى تاكل 1 دينار 875؟ هو لو كو unitaire نتاعنا العادي اللي هو 50 دينار في ليكزومبل نتاعنا فوا الاي اللي هو 3.75%. عامة اللي عطاها لهم دينار و 875 معناها لو كو unitaire de possession. برشا تلامذة يفركسوا في الاي باش ينجموا يطلعوا que ce soit ان étoile والا لو كو دو بوسيسيون. دونك ردوا بالكم كي يعطينا لو كو unitaire de possession وقتاش تولي تعمل انت تولي تعمل الكونتيتي تضربها ديريكتومون فوا لو كو unitaire de possession وتقسم sur 2 n والا ديريكتومون تاخذ لو ستوك مويان اون كونتيتي وتضربها فوا لو كو unitaire de possession. ساعات زادا يعطينا باغ 1 دينار ستوكي ولنا بون ما جاتش قبل في الباك اما تنجم تجي يقول لي لهنا حسب ليكزومبل ما يعطينيش هكا الاي شي يقول لي راهو لو كو دو بوسيسيون يساوي دينار و500 دينار على كل 40 دينار نصرفهم. ناخذ اكزومبل هنا مثلا انا باش نشري باكو فيسات مثلا دي فيس تباعو بالمية مثلا. هالباكو اللي فيه 100 فيس باغ اكزومبل يساوي 40 دينار سو. انا كل باكو هذا نصرف عليه دينار و500 باش نحميه باش نحافظ عليه. وقتها نصرف مليون دينار و500 على كل سلعة نشريها تسوى 40 دينار. مالا كيفاش نجم نطلع الاي متاعي؟ ناخذ دينار و500 نقسمها على القيمة الجملية متاع الستوك اللي انا شريته. دونك تولي دينار و500 على 40 ومن هنا نلقى الاي متاعي. ونرجع بيان سور للقاعدة كيما كان معناها باش نطلع الاي انا ماهوش باش يعطيها لي هو. دونك هذوما لي تروا كا. هات نشوفوا نفس التابلو اللي كنا نراو فيه من بكري لكن تراه فرضا باش ياخد منا لو كو دو بوسيسيون بالكو اونيتير. دونك شوفوا اش عندنا كنا نخدمو على كو دو بوسيسيون ايغال ستوك مويان اون فالور فوا اي. لهنا لو كو دو بوسيسيون باش يولي ستوك مويان اون كونتيتي فوا لو كو اونيتير. لاني حاولت نكتب لكم بستيلو لو كو دو بوسيسيون نعرفوه هو كونتيتي فوا كو اونيتير فوا اي سور 2 ان. هو جمع مع بعضه الكو اونيتير والاي ولات اسمها كو اونيتير دو بوسيسيون والقاعده ولات له سي بي ايغال كو فوا كو اونيتير دو بوسيسيون سور 2 ان. باش نشوفوا كومون بوتون ديتيرميني ان ايتوال بالفورمول دو ويلسون. دونك باش نتبعو فورمول هنا ويلسون شفنا ديمونستراسيون نتاعها في القسم كيفاش طلعت هذه الفورمول هذيا. قال لك ما نقعدش نعمل في التاتونمون زيد 1 زيد 2 زيد 3 في النومبر دو كوموند وكل مره عاود احسب. قال لك باهي انت بزهرك جيت في الثلاثه ولا في الاربعه اي تصور كان جات النومبر دو كوموند نتاعنا 20 ولا 30 مره النومبر دو كوموند اوبتيمال. دونك نلقاها خدمه زايده. لهنا عمل اون ديمونستراسيون ويلسون وطلع لنا الفورمول سويفونت. دونك الفورمول دو ويلسون لهنا حاولت نخدم بلي دو كا وقت اللي يعطيني لو كو اونيتير ويعطيني الاي وقت اللي يعطيني لو كو اونيتير دو بوسيسيون. دونك ويلسون ان ايتوال تساوي غاسين والكل تحت الراسين لهنا لا كونتيتي اللي هي 4800 هايكا فوا لو كو اونيتير اللي عندنا 50 دينار فوا بوتي تي اللي عطاها لنا 3.75% نقسمها على 2 بي و 2 والبي 500. دونك تجينا 3 فوا معناها هكا اللي لقيناه في التابلو هكا لقيناه في الكود. فرضا تو عطانا لو كو اونيتير دو بوسيسيون اللي هو شنو هو لو كو اونيتير دو بوسيسيون؟ نعاودو نذكر هو لو كو اونيتير فوا اي هكا اللي عملناه 50 في
375 لقيناه دينار و175 دينار و875. وقتها تاخذ 4800 تضربها طول دينار و875 من غير ما تقعد تركز على اي خاطر الاي ديجا تخدمت سور 2 فوا 500. لان ثم برشا تلاميذ يقول لك تشبه القاعده نتاع الكو دو بوزيسيون. صحيح هي نفس القاعده نتاع الكو دو بوزيسيون، الشونجمون هو انك باش تبدل الان بالبي، وماهوش لوجيك باش نطلع الان والفورمول بالان، لكن نزيدها راسين كاري. دونك هي راسين كاري دو لا quantité fois le coût unitaire fois i sur 2 p، والا الراسين دو quantité fois le coût unitaire de position sur 2 p، وفما شكون اللي يقول لك هي الراسين دو ci sur 2 p avec c هي quantité fois le coût unitaire. جرافيكمون تاعو كان ترجعوا للكورب نتاعكم تعرفوا انه لو كو توتال دو باساسيون قد ما تزيد الان قد ما هي تكبر. وقت الان يقال 1 عندنا 500، وقت الان يقال 2 1000، وقت الان يقال 3 1500. هذاك علاش لا فورم نتاع لو كو دو باساسيون بي ان عباره اون دروات كي باس بار لوريجين، وباش نسطر هاد الدروات هذيا لوريجين هذاك بوان الاولاني نختار اي بوان اخرى خاطر 2 بوان يعطيونا اون دروات. لكن نجي لهنا للكو دو بوزيسيون. لو كو دو بوزيسيون هو كونتيتي فوا كو يونيتير فوا اي سور 2 ان. الان موجوده في المقام، ولهنا سي لا فورم ا سور اكس باش يعطينا ان هيبربول. هذاك علاش قلنا قد ما تزيد المقام قد ما العمليه تطيح. دونك قد ما نزيد الان قد ما الكو دو بوزيسيون يمشي ويطيح. دونك شو نلاحظ انه لو كو دو بوزيسيون يكون كبير ويمشي بتيتا بتي يطيح بشويه بشويه حتى اللي يولي بروش دو زيرو في الانفيني. l'hyperbole هو il tend vers l'infini في زيرو و il tend vers زيرو في الانفيني في البلس انفيني بيان سور. باهي لو كو توتال هو مجموع لو كو دو باساسيون والبوسيسيون. شوفوا الكورب نتاعو يمشي ويطيح بشويه بشويه يخلط لان نيفو اللي بالزهر هكا النقطه الحمراء هذيك باش يعطينا لو بوين دانترسيكسيون نتاع لي دو كورب باساسيون بوسيسيون، ونقراوها نلقاوها ان ايتوال ونوصل لأقل نيفو يعاود يمشي ويطلع. دونك هذوما العداد قدامكم. دونك عندنا 3000 هي النقطة الحمراء في الكو توتال لابروفيزيونمون. عندنا 1500 هو لو بوين دانترسيكسيون بين لو كو دو باساسيون والكو دو بوزيسيون والان ايكال 3 قريتها في الكورب. حاولت لهنا نفسر لكم رابيدمون ان شاء الله يكون مفهوم. وبيان سور بعد ما تشوفوا هذايا كان ثم حاجة أخرى ماهيش مفهومة، n'hésitez pas de poser la question. Bonne chance.